এটা ওটি বি আসলা कलेक्शन टी देखो आज खुश है जी पूरा स्पेशल नोआखाई स्पेशल कलेक्शन टी देखो सॉफ्टा भी देखो केते सोफा अछि जे मस्त लागबा रेट भी के कोही ना परन एटा देखो कलर जेंता अछि साड़ी भी हंता अछि बढ़िया लागबा गॉर्जियस कलेक्शन न्यू कलर अछि एटा भी देखो तले चार धड़ी ऊपर सिंगल धड़ी ऊपर सिंगल कलर भी पूरा मस्त शाइनिंग गॉर्जियस अछि कलरटा देखो पाटो भाई पूरा शाइनिंग आसबा पूरा पाटो भाई ही फिला देखो केता गॉर्जियस दिसि साड़ीटा पूरा फाइन अछि काम पूरा फाइन भी पूरा एक्सीलेंट काम आचल भी एकदम 5500 जे सब इना माने अछि बहुत हेवी हेवी पेचवर्क अछि आपन 2032 3500 जते देखो ये ह्यूज स्टॉक अछि देखो बहुत अछि पेचवर्क रो स्पेशलिस्ट अनबा सबको जोहार फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज भी पहुँची गली शिवानी मेहर नानी घर के आज का देखमा नुआखाई स्पेशल एक्सक्लूसिव कलेक्शन आ केंदा केंदा डिजाइन आसी साड़ी काण आसी चलो देखमा आपण माने बहुत पसंद कर ताकन बहुत सस्ता रू संबलपुरी माने संबलपुरी साड़ी माने स्टार्ट हो तो केंदा साड़ी आसी काण आसी नुआखाई स्पेशल चलो देखमा तो वीडियो के बिना काटी एंड तक देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखबार पाबे तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करबा देखमा संबलपुर रू शिवानी मेहर नानी घर नो संबलपुरी साड़ी देखी पारे आज का भी ह्यूज कलेक्शन पूरा लगे देले न यहाँ सब आके देखमा यहाँ देखुन दामकिया साड़ी नहीं सस्ता साड़ी सब प्रकार अच्छे देखुन सब दामकिया साड़ी बेले तब डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर हेन्ता साड़ी मैंने अच्छे यार देखुन पैचवर्क आउ भी गोटे जगह देखुन जगह जेन थिला सेटअपटा सजा हिला सेटा नैन यहाँ का कर बेले ताकर ई सेटअप रे आज का हला लास्ट वीडियो आ नेक्स्ट वीडियो रे जेन आसबा ताकर बुधवार दिन सेटा गोटे नया जगह आसबा जेन ताकर अपडेट कले न सेटा बहुत बड़ जगह आपन मानकु तमे जेन इन जगह के आसुले बहुत कस्टमर ही लोगों को टिके तमे बसबार सुविधा देखबार लगी सुविधा नहीं होता ये ताकर लगी बोली गोटे नया सेटअप स्टार्ट हला सेटा आपन को बुधवार दिन वीडियो रे आपन को से सीक्रेट रिवील कराबा केन जगह नो काना अछि सेटा अपडेट दियाबा आ आज का जेना देखु जा मेहर गली मारवाड़ी पूरा संबलपुर रो एटा लास्ट वीडियो है ताकर एटा यानी प्रॉपर बुधवार दिन जाक ताकर ई एड्रेस रहबा आपन बुधवार पर जेन एड्रेस दिया हवा आपन माने सेन के आसी गिना बिगा करबे तो जाओ डायरेक्ट पजरा बुझा करबा केंदा केंदा साड़ी होचे काना रेट मिलिए तो नानी स्वागत हमर चैनल के फेरिया नमस्कार आपन को नाडा और एड्रेस प्रॉपर फेरिया दी दूं मोर नाडा शिवानी मेहर हां एड्रेस हमर मारवाड़ी पड़ा मेहर गली संबलपुर यानी 4 दिन सेंट जेंटा अछि यानी इडा ई बुधवार दिन जाक 4 तारीख पर सेटा अपडेट हबा ने 4 तारीख पर सेटा हम ननपड़ा है सेटा तेहरु सेटा सेन के गली जाके देखमा तो आज के केन केन वैरायटी केंदा केंदा रेंज रे देखमा आज सब वैरायटी रे टिके देखमा नुआखाई स्पेशल सब वैरायटी किछि किछि देखमा कम रेंज नु नेकर बेसी जाक देखमा स्टार्ट करमा देखमा पहला केना देखमा अंदर 500 ऊपर देखमा तमन 500 नु स्टार्ट यासी नै 500 रू स्टार्ट हेसी बट नै देखो गुटे खाली देखे दोछे हां 500 रे 500 रू देखो इधर सब कलर माने आइसी इधर कलर ऑप्शन बहुत सारा वैरायटी आसी 500 टंका रे देखुन ताकनो झरना साड़ी आइसी 700 रे मिलबा 700 टंका रे देखुन 500 700 तहन धीरे धीरे ऊपर ऊपर 750 रे आइसी इधर भी सब कलर मिलबा सब कलर सब अवेलेबल अछि देखुन आपन को जेन कलर दरकार जाना दरकार स्क्रीनशॉट करी पठाबे 1200 1500 रे भी आबा जे कहबे WhatsApp रे पठा 1200 1500 सब रेंज रे सब मिली सब रेंज रे अछि सेटा कहले WhatsApp रे पठेछन एटा देखुन आसीला तार पर देखुन एटा देखुन डबल धड़ी भाई दीचे देखुन मझिनु पूरा लाइट कलर छै बहुत बढ़िया दीता रेट कना आसबा इता रेट 2600 आसबा 2600 टका हां तार पर देखमा लाइट कलर ऊपर एटा देखुन लाइट कलर ऊपर एटा देखुन लाइट कलर एटा भी देखुन डबल धड़ी एटा प्रॉपर एटा रेट कना आसबा 2600 एटा भी 2600 टका आसबा देखुन आज का कम दाम के साड़ी नो स्टार्ट करा हो जी देखुन एटा 2500 रे आबा 2500 टका देखुन केते बढ़िया दिछि एटा भी देखुन लाइट कलर रो उडे अछि फुल लाइट और रेड रे अछि एटा भी डबल धड़ी टाइप रे 2400 टका पड़ो कलसी डिजाइन अछि तले देखुन कलसी डिजाइन अछि देखुन 2400 टका देखुन केते बढ़िया क्वालिटी कम दामी का साड़ी देखुन बेस्ट क्वालिटी संबलपुर देखुन या शिवानी में नानी गनो एटा देखुन केते बढ़िया काम हिची 2500 टका देखुन केते बढ़िया काम हिची केते जबरदस्त एटा उडे देखुन केते बढ़िया दिछि सॉफ्ट डिजाइन अछि एटा 2400 आसबा 2400 टका एटा 2400 आसबा देखुन विश्वास नै करन देखुन 2400 टका मात्र देखुन एकदम बढ़िया क्वालिटी एटा रेड कलर भी अछि रेड कलर भी अछि जहां के जेना दरकार देखुन जल्दी जल्दी बुकिंग करू नै तो वीडियो छाड़ला मात्र के ही बुकिंग ही अछि एटा आउट ऑफ स्टॉक हिबा रेड कलर अछि एटा गुटे देखुन रेड कलर भी अछि एटा भी 2400 टका पड़बा जबरदस्त अछि देखुन देखुन या देखुन कम दाम के साड़ी माने देखुन तार माने स्टार्टिंग रही आपन माने चमकी पड़बे हेंदा अंदर रेंज रो हेती कम दाम रे मिलु जे एटा भी देखुन ऑरेंज और ग्रीन कलर रे ऑरेंज और ग्रीन कलर रो 2600 टका देखुन अच्छा डिजाइन छै एटा भी केते बढ़िया लागु जे एटा देखुन एटा भी 2500 आसबा 2500 टका देखुन विश्वास ना करो केंदा दिसु ई साड़ी के देखुन से 4-5000 टिया साड़ी बे दिचे देखुन एटा
মাত্র 2500 জোড়া বি আসবা এটা ডবল টিবল বি আসি এটা খালি সবরে জোড়া আসবা এটা দেখুন সবু যাহা যাহা দেখালে আপন ডবল টিবল পিস বেলে বি মিলি ଯିବା খালি এতকি আপন মানে দেখলা মাত্র কে বুকিং করবে দিনে দুই দিন ভিতরে যদি আপন ঘরকে আবার চেষ্টা করছেন বলে এটা কলর অপশন ঘরকে আসিকি ঘিনি পারবে বিটা দেখুন তার সেম ডিজাইন কলর অপশন সেম ডিজাইন কলর অপশন আছে দেখুন যাহা কে যেন কলর পছন্দ হয় স্ক্রিনশট করু আউ টিক মারি পঠন এটা গুটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে সেম তার মানে ডিজাইন কলর অলগা অলগা দেখুন ইয়েলো কলর আছে एकदम बेस्ट डबल धड़ी रे देखो सब गुटे रेट ना 2500 सब 2500 एटा भी 2500 डबल धड़ी এটা দেখুন ডবল ধড়ি 2500 টাকা एकदम बढ़िया डिजाइन माने এটা দেখুন इधर भी जुड़ा कहबे मिलबा एतार भी जुड़ा कहले भी मिली ଯିବା এটা দেখুন এই ভ্যারাইটি র আমি এতকি দেখমা কিন্তু ইনু 7000 700 র 1700 नु पूरा देखुन पूरा स्टार्ट हो जे एतकी दूर जाय पूरा 100 प्रकार रो 2000 3000 जाय देखुन केते सारा वैरायटी होचे आ जेंटा तार में देखुन केतेटा गुडातु देखाले का करबे वीडियोटा बहुत लंबा हो जाबे केतेटा लिमिटेड कलेक्शन देखाले आपन माने घर के आउजन बोले ई सब वैरायटी देखि कर आपन माने नै पारबे तारपर देखमा किना तारपर थान साड़ी देखमा तारपर देखुन थान साड़ी देखमा थान साड़ी स्टार्ट होला এটা দেখুন बहुत डिमांडिंग होचे यहां देखुन केना दिसुई देखुन गुडे नवा टाइप रो थान डेट देखुन पुरे लाइटिंग रो देखुन सॉफ्ट टाइप रो डिजाइन होचे मात्र 3300 टका देखुन विश्वास देखुन केना क्वालिटी टिके दिचे देखुन मात्र 3300 टका तार कलर इटा तार कलर भी देखुन दूसरा कलर আছে আর ডিজাইন भी अलग আছে ডিজাইন भी अलग আছে একদম বঢ়িয়া লাগি এটা भी যাকে যেন কলর কম্বিনেশন বঢ়িয়া লাগি যেন যে পছন্দ লাগে বুকিং করুন এটা भी 3300 টাকা हां पूरा দেখুন সফা সফা শাড়ি মানে 3300 টাকা ফাইন আসবা কপড়া भी पूरा फाइन क्वालिटी कपड़ा এটা উঠে দেখুন এটা भी 3300 এটা भी 3300 দেখুন ধড়িলে টাইপ রে গুটে ডিজাইন টাইপ রে আছে বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে এটা भी 3300 টাকা আসবা এটা ওটা টেরাকোটা উপরে এটা উঠে দেখুন টেরাকোটা উপরে আছে এতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন এটা এটা भी 3300 এটা भी 3300 টাকা দেখুন এটা भी গুলো এক্সট্রা ডিজাইন আছে আর ইয়েলো কালার টাইপ রে আছে এটা भी বঢ়িয়া লাগছে এটা भी 3300 টাকা এটা ওটা দেখুন টি ব্লু টাইপ রে আছে টি ব্লু টাইপ রে আছে আর শাইনিং আউট যেটা দেখুন কেন শাইনিং আউট যে ডবল কালার টাইপ রে দিচ্ছে 3600 আসবা এটা 3600 টাকা দেখুন বহুত পুরা বঢ়িয়া দিচ্ছে শাড়ি মানে এটা থান মানে এটা কাহার কাহার অর্ডার থিলা এই শাড়িটা এটা দেখুন কাহার অর্ডার থিলা যেন মানে যেন মানে তার ভিডিও দেখলা মাত্র যে কার অর্ডার থিলা বলে মেসেজ করবে কি কল করবে দেখুন এটা বুকিং থিলা শাড়িটা দেখুন এটা भी কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে যদি স্টক না থাই বলছেন বলে যদি স্টক আসিলা না দেখুন থানটা भी বহুততে আছে ফটো মাগবে দে দেমা সবুতরে এটা দেখুন জেন শাড়ির এটা তো আমরা লিমিটেড দেখো যে কেতেটা আপনাকে স্যাম্পল দেখাও যে এটা দেখুন বঢ়িয়া লাগবে ডবল ধড়ি দেখুন কেনটা কাম হইছে দেখুন গুড ইউনিক স্টাইল গুড নয়া ডিজাইন এটা দেখুন বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন প্লেন দাম বডি রে আছে বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে 5100 মাত্র 5100 টাকা আসবা आ इंडा टाइप रो भी बहुत टे होचे ताकू फोटो वीडियो मागबे बेले भी पठे देसन नानी आपन माने जदी मेसेज करबे बेले एटा भी टेराकोटा ऊपर रेड ब्लू रे थान रे भी एतकी देखमा फिर तानु टिके ऊंचा रेंज दे तानु ऊंचा रेंज दे देखन एटा भी टेराकोटा डिजाइन होचे बढ़िया लागी तानु ऊंचा रेंज दे फिर जिमा बॉर्डर ऊपर देखमा एटा ताकोनु तो देखुन एटा खाली पैचवर्क रो देखुन स्टॉक देखुन किते होचे जी एटा माने देखमा एटा भी देखमा केतेटा यहां जदी आपन माने एटा घर एटा देखुन एटा देखुन 3200 टाका देखुन पान पतर डिजाइन होचे विथ ब्लाउज पीस ब्लाउज पीस भी आपको देखुन पीस भी अच्छे इथरे 3200 টাকা দেখুন এই ব্লাউজ পিস भी আসিবা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রয়েছে এটা তার আঁচল আর দেখুন তার ম্যাচিং ব্লাউজ পিস भी আছে মাত্র 3200 টাকা রে বেস্ট হবা শাড়িটা আপন মানে যে নেবার লাগি চাহুজন তারপরে দেখমা তারপরে এটা দেখুন ইয়েলো কালার পেরে পেরে ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা দিচ্ছে দেখুন আর কেনা শাইনিং আউট দেখুন পুরো শাইনিং আসবে জবরদস্ত আছে শাড়িটা এটা আঁচল भी আছে দিবি ব্লাউজ পিস আছে আর দেখুন 4200 মাত্র 4200 টাকা মাত্র দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি পেরে পেরে ডিজাইন একদম বঢ়িয়া শাড়িটা এটা भी আপন মানে বুকিং করি পারবে তারপরে দেখমা এটা টেরাকোটা উপরে এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা भी বঢ়িয়া লাগছে এটা भी डबल ধরি বাই দিস পিস আছে ইতরে এদি ব্লাউজ পিস আছে ডবল ধরি টাইপ এটা भी দিচ্ছে দেখুন ধরিয়ানো কে কই না পড়ো 3600 আসবে এটা 3600 টাকা রে দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন কেতে হেভি কাম আছে আকেনা সিল্ক বর্ডার আছে দেখুন কেনা শাইনিং আউজি যে মোবাইলে জনা পড়তো কিনে যে এটা ওটা भी দেখুন এটা গুলো দেখুন 3D কালেকশন টাইপ রে 3D কালেকশন টাইপ রে গুলো নয়া ডিজাইন টা কালার দেখুন ডবল কালার আছে শাইনিং আসবে এটা भी মশরুম ডিজাইন এটা দেখুন 4100 আসবে এটা 4100 টাকা বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে শাড়িটা भी अपन माने बुकिंग करवा ले चाहो चल बोले ऊपर दिया हितबा व्हाट्सएप नंबर रे अपन स्क्रीनशॉट पठे करी बुकिंग करो आ घर के जदी आउजन बोले यहां ने फिलहाल लगी 4 दिन लगी मेहर गली मारवाड़ी पड़ा संबलपुर तकर घरटा एटा पूरा शाइनिंग होची कपड़ा रे देखुन केते शाइनिंग होची देखुन लाइट कलर रे पूरा गुटे देखुन चमकी पड़ी साड़ी 3800 रे ब्लाउज पीस फेर 3800 टका एटा विश्वास ना करू देखुन इति फेर ब्लाउज पीस होची मात्र 3800 टका एटा त आंचल आसे एटा देखुन तार आंचल जेन से 6-7000 साड़ी रे जेन आंचल आसे हेंदा टाइप रो आंचल होची रे देखुन आपण माने किनी पारबे संबलपुर रे इटे भी कार बुकिंग थिला एटा भी देखुन कार बुकिंग थिला मेसेज करबे
দেখুন সেহি মেসেজ করবে দেখুন যার বুকিং থিলা পরভা ডিজাইন শাড়িটি কেতে শাইনিং আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন মেহেন্দি কলর ধড়ি আঁচল আছে 4200 4200 টঙ্কার এটা আসিবা তারপর দেখমা এটা বি পরভা ডিজাইন আছে এটা বি সেম আছে অরেঞ্জ রেড কলর রয়েছে কলর খালি চেঞ্জ হচ্ছে কলর চেঞ্জ হচ্ছে এটা বি 4200 এটা বি তার আউট কলর আসবে আউট কলর আসিবা তার দেখুন এটা বি বুকিং থিলা এটা বি বুকিং আছে দেখুন যার বুকিং থিলা কল করবে মেসেজ করবে কল করুন কি মেসেজ করুন তাহাକୁ ଟିକେ জনে দুন আমার বুকিং থিলা বলি সে মানে জানি পারবে কাগর বেলে বহুত কল আর মেসেজ আউছি বলে সে তো মনে নেন কাহাটা যে সে মানে নিজে भी জানি না পারবা এটা ওটা দেখুন 3500 3500 টাকা দেখুন টেরাকোটা উপরে আছে কলর দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে বহুত বড়িয়া দিচ্ছে ব্লাউজ भी আসবা ব্লাউজ भी দেখুন ম্যাচিং আসবা রামা গ্রিন রে জোরদার দিছে শাড়ি দেখুন মাত্র 3500 টাকা কইলে না 3500 মাত্র বিশ্বাস না করুন দেখুন 3500 টাকার ডিজাইন এটা গুটে দেখমা ফের আমি উঁচা রেঞ্জ দেখমা এটা গুটে দেখমা আউট এটা গুটে দেখুন নিউ ডিজাইন তে কপড়া भी बढ़िया আছে জবরদস্ত আছে দেখুন কফি আর মেহেন্দি কলরে কেতে বড়িয়া আঁচল আসবে তার আঁচল দেখুন কেতে বড়িয়া আছে আর বডিটা দেখুন 4200 মাত্র 4200 টাকা পড়বা দেখুন কাম দেখুন কেনতা আছে পুরা অফিশিয়াল প্যাটার্ন শাড়িটা পুরা গর্জিয়াস লাগবাটা পিনলে দেখুন এইটা भी কাহার বুকিং থিলা কে মতে কইতিলে চারটা লাগি চারটা লাগি কই কলর চারটা লাগি কইতিলে কে যে তাঙ্গর নম্বর নাই জানি ভিডিও দেখলে মেসেজ করবে ভিডিও দেখলে হি মেসেজ করে দেখুন স্ক্রিনশট সহিত মেসেজ করবেলে সে মানে সাঙ্গে সাঙ্গে রিপ্লাই দেছন চারটা তো না না তিনটা अवेलेबल হেবা তিনটা अवेलेबल আছে দেখুন ইহানি আপন মানে দেখলে মাত্র বুকিং করুন দেখুন পাটা ধড়ি রছে কেতে বঢ়িয়া দিছে শাড়িটা দেখমা টি আমরা 5-6000 এ দেখমা পেচওয়ার্ক দেখমা তারপর দেখমা ইহানি টিকে পেচওয়ার্ক র কিছু কালেকশন দেখমা পেচওয়ার্ক যেটা বহুত ফেমাস শিবানী বেহেন নানি গনো যেটা তার বহুত ফেমাস বঢ়িয়া বঢ়িয়া পেচওয়ার্ক শাড়ি মানে মিলি আছে আর যেন ভ্যারাইটি রা আপন পেচওয়ার্ক খুঁজবে নয়া ডিজাইন আছে নয়া ডিজাইন তাকনো 1700 টাকা নো 1700 টাকা নো নেগরি 5000 5500 যায় তাকনো পেচওয়ার্ক মিলি আছে দেখুন আর পেচওয়ার্ক ডিজাইন দেখুন যেন ক্যাটালগ আছে সেটা হি পুরা আবা দেখতে রো এটা আপন দেখুন 1700 নো এটা দেখুন যাকে যেটা ভাল লাগছে স্ক্রিনশট মারবে পচরাবে রেট মানে রেট মানে অলগা অলগা আছে সবুতে অলগা অলগা রেট মানে আছে আর এটা সব 1700 নো 5500 যায় সব এটা মানে আছে বহুত হেভি হেভি পেচওয়ার্ক আছে আপন মানে 3200 3500 যেতে দেখা যেতে হিউজ স্টক আছে দেখুন বহুত আছে পেচওয়ার্ক র স্পেশালিস্ট আনবা মিলি আছে তারপর কেনা দেখো তারপরে ইথরে দেখমা 4-5000 এ 4-5000 এ মিলন এটা আসিল না মিলন সবটা এটা भी बहुत डिमांड है नोआखाई रे बहुत पिनसन रे मिलन साड़ी नोआखाई रे बहुत नोआखाई रे बहुत सेल আছে দেখুন नोआखाई रे स्पेशल कलेक्शन आज का बढ़िया লাগবে এটা भी কেনতা দিছি দেখুন লাইট কালার একদম জবরদস্ত দিচ্ছে দেখুন এটা 5 আর এটা দেখুন তার আঁচলটা भी 5 পুরো কেতে বঢ়িয়া লাগুজি যে এটার দামটা কেন আসবা 5000 আসবা এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন রে মাত্র 5000 টাকা ঘিনি পারবে যাহাকে পছন্দ লাগুজি স্ক্রিনশট করুন রেট মানে লিখি আর বুকিং করমা এটা ওটা দেখুন হরিণ ডিজাইন আছে বঢ়িয়া লাগছে কলরটা কলর টিকে দেখুন কেনতা ইউনিক কলর আছে এটা भी শাইনিং বর্ডার আছে শাইনিং বর্ডার আছে সিল্ক বর্ডার আছে দেখুন আঁচলটা भी কেতে আঁচল भी দেখুন পুরা কেতে হেভি কাম উইথ ব্লাউজ পিস হ্যাঁ 4500 মাত্র 4500 টাকা দেখুন বিশ্বাস না করুন বিলিভ না করুন সেহেতি লাগি বলি দেখলা মাত্র কে বুকিং করুন আপন মানে এটা জলদি পাবার আছে বলে এটা ওয়ান পিস ডবল ধড়ির হেভি কোয়ালিটি ডবল ধড়ির পুরো এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি দেখুন ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি আছে নরকে স্পেশাল 6800 মাত্র 6800 টাকা দেখুন বক্স ভিতরে কেন্দা কাম হই যে এটা দেখুন নর্তকি উপরে বঢ়িয়া লাগবে এটা भी ডবল ধড়ি দেখুন মাছ ধড়ি আছে নর্তকি উপরে আছে 6000 মাত্র 6000 টাকা হ্যাঁ মাত্র হেভি কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 6000 টাকা এর তলরটা তার জোড়া भी আছে তার ডবল পিস আছে তার তলে যেন দেখাই দিলা তার জোড়া भी আছে এটা আপন মানে যদি ব্লাউজ পিস আঁচল দেখবালে চাহুছেন বলে ফটো মাগবে বলে भी নানি পঠাই দেছন ডবল ধড়ি এটা भी গোটে কলর অপশন ডবল ধড়ি রে এটা भी দেখুন সে বক্স ডিজাইন আছে 6800 এটা भी 6800 টাকা আসবা এটা ওটা भी দেখুন এটা বহুত দিন স্টক নে আসতে আমার পাকে এটা ওটা দেখুন পুরা গর্জিয়াস কালেকশন আকারা দিছি দেখুন গোল্ডেন কলর র মাছ মানে আছেন কেতে বঢ়িয়া দিছে শাড়িটা দেখুন আকান্দা টেরাকোটা কাম হই যে পুরা যে भी নেবে পছরো দুবে এন্দা শাড়ি 6500 টাকা একদম বেস্ট আছে শাড়িটা দেখো পছরো দুবে কেন শাড়িটা আলো लेकिन मिलसी वाले शिवानी बहन नानी घर पूरा खोजी खोजी करके आसबे এটা भी ওটা দেখুন নিউ কলরতে
डबल धड़ी ऊपर एटा गोटे न्यू कलर कंता लागु देखो इतनी माछ अलग अलग टाइप रो छै एटा देखो पर्पल पूरा बारीक काम है छे पूरा बारीक काम है लाइट कलर धड़ी होचे सेतिले बोले आ एक्स्ट्रा बढ़िया लागि रेट काना आसबा एटा भी 6000 आसबा मात्र देखो एटा भी 6000 टका रे विश्वास ना करन साड़ी देखो क्वालिटी टिके देखो तार पर देखमा आ इनो अपन माने देखो कोणार्क ऊपर देखना तार पर देखमा हमें कोणार्क डिजाइन ऊपर कोणार्क जेंटा हमर तार में एटा कर फेमस जेंटा तकर कोणार्क डिजाइन स्टार्ट होगला देखो देखो एटा तो टेराकोटा रे होचे कलश डिजाइन होचे कितने बढ़िया दिजे साड़ी न्यू कलर टे होचे न्यू कलर इता रेट काना एटा भी 6000 एटा भी 6000 देखमा कोणार्क ऊपर तार पर जिमा कोणार्क जेंटा तक बहुत फेमस तकर कलर आ एटा तकर पहला आसु से ही सेल जासी साड़ी पूरा फास्ट बुकिंग है सब साड़ी बाकी साड़ी बुकिंग हो ना हो एटा थार में वीडियो छाड़ला मात्र ही पहला बुकिंग बट देखो तारा चल वीडियो आगु भी सरी जाउ छै अब वीडियो बुकिंग रखी नै छु एटा त हमें तो वीडियो शूटिंग 2-3 दिन आगु करछु जदी शूटिंग त से छाड़बार आगु भी जेन कस्टमर बनाई दिसन से माने पाइ आसन एटा रेट काना कहले इता रेट जेंता हमर 7700 ही होছে सेम रेट ही आसबा एटा उडी देखो एटा उडी देखो डबल धडी रहছে बढ़िया लागबा एटा भी बेसी उसार ना कम उसार रहছে सेदिले बोले आटी बढ़िया दिछे एटा देखो तार 6700 आसबा 6700 टका रे देखो केते बढ़िया क्वालिटी केना शाइनिंग होची जे एटा देखमा 6 धड़ी रे 6 धड़ी रे छै देखो एटा भी कार बुक थिला एटा भी बुकिंग थिला लेकिन फिर भी देखा हो जे देखो कागर बेले जानी ना हबार कार बुकिंग थिला के जे नै जानी मैं की जे जानी हबार देखो 7500 टका पड़बा तार पर देखमा देखो येलो कलर छै देखो केरे छोट छोट सफ्टा येलो ब्लू रे छै बढ़िया लागबा एटा भी बहुत बढ़िया लागबा साड़ीटा भी एटा ब्लाउज पीस था ब्लाउज पीस रे वर्क देखो जेंडा अपन माने बहुत डिमांड करसन आ येलो कलर छै देखो यूनिक कलर गुटे तार आंचल भी स्पेशल पूरा नोआखै रो एकदम स्पेशल पीस है येलो कलर बढ़िया लागबा लाइट येलो कलर बढ़िया लागबा रेट काना ना कहली 10500 टका पड़बा हेवी कलेक्शन पूरा एटा गुटे देखो पर्पल कलर धड़ी आंचल केते बढ़िया लागबा जेटा दे पर्पल गॉर्जियस कलेक्शन बेबी पिंक आ दुई टाइप रो सबटा एटा बेबी पिंक रे छै एटा तार आंचल आ एटा इते भी मैचिंग ब्लाउज पीस आसपा नै इधर भी ब्लाउज पीस वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो मैचिंग ब्लाउज पीस बोल हम इधर देखो हेवी कलेक्शन पूरा देखो बहुत बढ़िया लगे बढ़िया लागबा इधर इधर दाम कना आसबा एटा 10200 आसबा 10200 टका देखो पूरा एक्सीलेंट कलेक्शन जे भी पिनबे देखो पहला पिनबे हेंदा टाइप रो साड़ीटा तार पर देखमा एटा उठे देखो 3 लाइन देखो सबटा আছে 3 लाइन सबटा रे भी ब्लाउज पीस वर्क आसता ये देखो एटा तार आंचल आ बॉडी देखो 3 लाइन सबटा থেকে बहुत बढ़िया दिচ্ছে ब्लाउज पीस এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক দেখুন জবরদস্ত আছে 9700 টাকা রে দেখুন কেতে হেভি শাড়িটা জবরদস্ত পিস কালেকশনটা আপন মানে ঘিনি পারে এটা দেখুন নয়া ডিজাইন बढ़िया लागबा बढ़िया लागबा এটা উঠে भी बहुत बढ़िया लागबा দেখুন এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডি দেখুন তলে সবটা উপরে সবটা দেখুন কেতে बढ़िया দিছবা শাড়ি সিম্পল টাইপ রয়েছে बढ़िया সিম্পল টাইপ রয়েছে কেতে बढ़िया লাগবা দেখুন 8000 মাত্র 8000 টাকা পড়বা এটা মাত্র না না আমি সিধা দেখে দেলি না চলবা এটা চলবা हां चलो केते बढ़िया काम है देखो कलर कॉम्बिनेशन ना मोबाइल रे तो एतकी हाइलाइटेड ना हो तो लेकिन रियल आउ बढ़िया लागबा एटा ताको दे दन भल लागबा एटार दाम कना आसबा एटा मात्र 8000 आसबा मात्र 8000 टंका रे देखुन एटा उठे देखो आ गुटे भी देखुन सॉफ्ट डिजाइन रे আছে जबरदस्त আছে দেখুন মাছা ধরি রে আছে এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন ফুল শাইনিং आसपास साड़ी बहुत शाइनिंग है पूरा पाटोटा कर शाइनिंग आउछे ब्लाउज पीस वर्क पे इडे भी ब्लाउज पीस रो वर्क देखुन है हेवी हेवी क्वालिटी रो साड़ी देखो 10700 टका पड़बा तार पर देखमा इडे ब्लाउज पीस वर्क पे देखो इडे भी देखुन ब्लाउज पीस वर्क आसबा देखो देखुन तार आंचल रे काम पूरा गांटा कर झलक আছে आंचल रे आ बॉडीटा देखुन डबल सप्ता আছে आ सप्ता बे देखुन अलग अलग टाइप 9200 আছে 9200 টাকা ब्लाउज पीस रे फिर काम আছে जोरदार আছে শাড়িটা भी তার পর দেখমা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা भी দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক চন্দন কালার আছে জবরদস্ত না না প্লেন আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না প্লেন আছে তো এটা তার বডিটা দেখুন এটা তার আঁচল जोरदार আছে एक्सीलेंट আছে দেখুন রে এটার রেটটা 9500 এটার রেট 9500 টাকা আসবা তারপর দেখমা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস র দেখুন আউটে সফটটা ডিজাইন আছে তলে ছোট ছোট সফটটা
आ बॉडीटा देखुन एटा तार आंचल এটা তার ফুল বডি तार फुल बॉडी देखुन এটা ব্লাউজ পিস আসবা एटा भी तार ब्लाउज पीस आसबा वर्क रे बहुत बढ़िया जी तार एटा आसबा এটা 10500 10500 आसबा এটা ডিজাইনটা পুরা গোটা ময়ূর ডিজাইন আছে मयूर डीएन अछि देखुन धड़ी मन केंदा हाथी मन अछन एला तार आंचल बढ़िया कलरटे আছে आ तार बॉडीटा देखुन बहुत बढ़िया दिछि तार भी एटार दाम कड़ा आसबा 6500 मात्र देखुन 6 ধড়িরে 6500 6500 6 धड़ी रे एकदम गॉर्जियस लागु जे देखला मात्र के बुकिंग करून तार पर देखमा माछा धड़ी रहছে দেখুন 6 धड़ी वाला हां এটা মাছ एते बढ़िया लागु देखुन बढ़िया कलरटे এটা भी এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল পুরো হেভি পাট কাম দেখুন হাতি মানে থেকে এটা দাম কানা আসবা না এটা 7000 আসবা এটা দেখুন 7000 টাকা রে 6 ধড়ি वाला দেখুন কেতে बढ़िया হেভি কাম এলাডা এটা ওটা দেখুন নিউ কলর আছে এটা भी দেখুন তলে 4 ধড়ি উপরে সিঙ্গেল ধড়ি ऊपर सिंगल कलर भी पूरा मस्त शाइनिंग गॉर्जियस আছে কলরটা দেখুন পাটো ভাই পুরো শাইনিং আসবা पूरा पाटो बैगी ही फिलाबा देखुन केता गॉर्जियस दिसि साड़ीटा पूरा फाइन होचे काम पूरा फाइन भी पूरा एक्सीलेंट काम आंचल भी एकदम बहुत बढ़िया 7500 मात्र 7500 टका आंचल पूरा न्यू डिजाइन रे पूरा पाटोटा कर फिलाबा देखुन आंचल भी न्यू डिजाइन एकदम बढ़िया लागे ब्लाउज पीस भी देखुन मैचिंग ब्लाउज पीस बहुत बढ़िया लागे बढ़िया लागबा पूरा साड़ी रे तार पर देखमा एटा उठी भी आसला कलेक्शन डी देखुन आजिर खुश है जी पूरा स्पेशल नोआखाई स्पेशल कलेक्शन डी देखुन सॉफ्टा भी देखुन केते सोफा अछि जे मस्त लागबा पूरा एटा भी के कोही ना परनेटा देखुन कलर जेंदा अछि साड़ी भी हंता अछि बढ़िया लागबा गॉर्जियस कलेक्शन जेंदा 7500 मात्र 7500 टका पड़वा मात्र एटा देखुन तार पर इनारा देखमा गुटे एटा भी गुटे देखुन एटा भी गुटे देखमा देखुन आगरु गुटे देखिला तार एटा गुटे देखुन 6 धड़ी वाला टी ब्लू रे एटार दाम कोन आसबा 7500 टका आसबा रेड पिंक ऊपर देखो एतकी देखमा वीडियोटा लंबा हो जे हे गला ना फिर भी ऑलरेडी लंबा चला एटा देखो पिंक और ब्लू बेबी पिंक कलर बेबी पिंक और ब्लू रे अछि देखो केते बढ़िया कलेक्शन टा केते बढ़िया लागै जबरदस्त लागै जे एटा लागो तो आंचल माछो धड़ी संगे माछो आंचल भी देछा गॉर्जियस लागै जे 7500 टका आसबा 7500 हां तो देखो ना संबलपुर रु शिवानी मेहन नानी घरनु संबलपुरी साड़ी माने बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन नोआखाई स्पेशल आज जेन साड़ी माने देखाले अपन खोजी खोजी घर के आसबे हेंदा टाइप रो साड़ी माने तो अपन को साड़ी वीडियोटा केनता लागला कमेंट रे कहून जदी भल लागला लाइक करून शेयर करून चैनल के पहला थोड़ा जेन सब्सक्राइब करून आई वीडियो जदी अपन फेसबुक देखु हमर पेज के फॉलो करून तो ई वीडियो एंड करबा फिर मिलमा नेक्स्ट वीडियो आ जेन ताकर नेक्स्ट वीडियोटा आसबा देखुन ई सेटअपटा ताकर लास्ट वीडियो आ नेक्स्ट वीडियोटा आसबा आज लास्ट ई जगह रो आज लास्ट वीडियो आ नेक्स्ट जेन वीडियोटा आसबा ताकर नया जगह रे आसबा तो वीडियो एंड करबा फिर मिलमा नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले नमस्कार।